पाणी प्रदूषण कौभांडનો पर्दाफाश થયો છે। કેમિકલ યુક્ત પાણી દરિયામાં ઠાલવતી કંપની આણંદના ખંભાતના દરિયાકાંઠાની આ ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં પ્રદૂષણ વિભાગની તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે। સોખડા જીઆઈડીસીની બે કંપની દ્વારા કેમિકલ યુક્ત પાણી છોડવામાં આવતું હતું। જતવિન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને દત્ત કેમટેક કંપનીમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે। આ બંને કંપનીઓ તેમના કેમિકલ વેસ્ટેજ પ્રદૂષિત પાણી અને વેસ્ટેડ એસિડના નિકાલ માટે જમીનમાં 10 ફૂટથી પણ ઊંડા ખાડા ખોદી 500 મીટર સુધીની પાઇપલાઇનથી ગંદા પાણીનો નિકાલ બારોબાર ખંભાતના દરિયામાં ઠાલવતી હોવાનું સામે આવ્યું છે। ત્યારે હાલ તો પ્રદૂષણ વિભાગે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ખંભાતના ક્રીકમાં ઇલીગલ વેસ્ટ વોટર ડિસ્ચાર્જ કરવા બાબતની પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડને ધ્યાને આવેલ અને જેના અંતર્ગત 18 ફેબ્રુઆરી અને 19 ફેબ્રુઆરી 2 દિવસ એક્સકેવેશન એક્ટિવિટી હાથ ધરવામાં આવેલ અને જેમાં લગભગ 8 થી 10 ફૂટ ઊંડી પાઇપલાઇનથી ઇન્ડસ્ટ્રીથી ક્રીક સુધી વેસ્ટ વોટર ડિસ્ચાર્જ માટેની પાઇપલાઇનનું એક્સકેવેશન કરવામાં આવેલ અને જેમાં લગભગ 500 મીટર જેટલું એક્સકેવેશન કરી અને ઇન્ડસ્ટ્રી આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને બે ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડને ધ્યાને આવેલ। અત્યારે કંપનીનું જતવિન નામ છે, જતવિન ઇન્ડસ્ટ્રી, અને જે જીપીસીબી અધિકારી આવેલા તેમને કાર્યવાહી બી કરેલી અને એ પ્રમાણે લોકોએ અત્યારે ક્લોઝર આપેલું છે। તો 2 દિવસમાં અમે કંપની બંધ કરશું, પરંતુ જે વાત થઈ રહી છે કે ખાડીમાં પાણી નાખવું જે કોઈ વસ્તુ છે એ વસ્તુ અત્યારે શું કહેવાય કે કોઈ પ્રૂફ નથી, છતાં બી અત્યારે જીપીસીબીની કાર્યવાહી ચાલે છે અને અમે એનો જવાબ આપીશું જ્યાં તમને એની શું કહેવાય કે માહિતી મળી રહે। આણંદ જિલ્લાનો ખંભાતનો દરિયા કિનારો ખૂબ વિશાળ દરિયા કિનારો, ખંભાતનો દરિયા કિનારો આજે ભાલ વિસ્તાર જે છે વડુચી માતાનું મંદિર સોખડા થઈને છેક વડગામ સુધી પ્રસરેલો છે। તાજેતરમાં જ આણંદ જિલ્લાના પોલ્યુશન વિભાગે અહીંયા સોખડા જીઆઈડીસીમાં આવેલી બે કંપનીઓ જતવિન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને દત્ત કેમટેક આ બંને કંપનીઓએ ઊંડા ખાડા ખોદી જમીનમાં 10 ફૂટ જેટલા ઊંડા અને એમનો જે કેમિકલ વેસ્ટેજ છે, કેમિકલ જે પાણી છે વેસ્ટેડ એસિડ, करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। लोग सेवा भाव से लगे हुए, जो भी कुंभ में गया है एकता के दर्शन तो किए ही हैं, लेकिन जिन जिन से मेरा मिलना हुआ है 2 बातें महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। एक, वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। दूसरी एक विशेषता है जो हमारे देश में बहुत कम सुनने को मिलती है और इस बार मैं देख रहा हूं एकता के इस महाकुंभ से आए हुए
हर यात्री कह रहा है कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवाव्रती की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना, इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। लेकिन भाइयों बहनों, प्रयागराज के इसी महाकुंभ में इसी सेवा भावना के साथ अनेक विध समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जिसकी तरफ मीडिया का तो ध्यान जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई है। अगर मैं सभी इस सेवा प्रकल्पों की चर्चा करूं तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मैं एक का उल्लेख करना चाहता हूं। इस एकता के महाकुंभ में नेत्र महाकुंभ चल रहा है। इस नेत्र महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए हुए यात्री, गरीब परिवारों से आए हुए लोग, उनकी आंखों की जांच होती है, मुफ्त में होती है। नेत्र चिकित्सक, देश के गणमान्य डॉक्टर 2 महीने से वहां बैठे हुए हैं, और इस नेत्र महाकुंभ में अब तक 2 लाख से ज्यादा मेरे भाई बहनों की आंखों की जांच हो चुकी है। करीब 1.5 लाख लोगों को निःशुल्क दवाई और चश्मे दिए गए हैं, और कुछ लोग ऐसे पाए गए जिनके मोती बिंदु के ऑपरेशन की जरूरत थी। तो इस नेत्र महाकुंभ से चित्रकूट और अगल बगल के स्थानों पर, जहां पर अच्छी नेत्र चिकित्सा की अस्पतालें थी, करीब 16,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उन अस्पतालों में भेज करके एक भी पैसे का खर्च बिना उन सबके मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। ऐसे कितने ही अनुष्ठान इस एकता के महाकुंभ में चल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सब कौन कर रहा है? हमारे साधु संतों के मार्गदर्शन में हजारों डॉक्टर्स, हजारों स्वयंसेवक स्वतः स्फूर्त भाव से, समर्पित भाव से, सेवा भाव से इसमें लगे हुए हैं। जो लोग एकता के इस महाकुंभ में जा रहे हैं, वो इन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे ही भारत में कितने ही बड़े बड़े अस्पताल भी हमारी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा हेल्थ और साइंस से जुड़े कितने ही रिसर्च इंस्टीट्यूट्स चलाए जा रहे हैं। करोड़ों गरीबों का इलाज और सेवा इन संस्थानों में होती है। मेरी दीदी मां यहां बैठी है, अनाथ बालिकाओं के लिए जिस प्रकार से समर्पण भाव से वो सेवा करती है, अपना जीवन बेटियों के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया।
साथियों, यहीं पास में हमारे बुंदेलखंड का चित्रकूट, प्रभु राम से जुड़ा ये पवित्र तीर्थ खुद दिव्यांगों और मरीजों की सेवा का कितना बड़ा केंद्र है। मुझे खुशी है इस गौरवशाली परंपरा में बागेश्वर धाम के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। मुझे बताया गया है यहां 2 दिन बाद महाशिवरात्रि के दिन 251 बेटियों के सामूहिक विवाह महोत्सव का भी आयोजन होगा। मैं इस पुण्य कार्य के लिए भी बागेश्वर धाम की सराहना करता हूं। मैं सभी नवविवाहिता दंपतियों को, मेरी बेटियों को सुंदर और सुखी जीवन के लिए अग्रिम बधाई देता हूं, हृदय से आशीर्वाद देता हूं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य ही हमारे धर्म। ગાયનેક હોસ્પિટલના વિડીયો હેક કેસમાં ખુલાસા થઈ રહ્યા છે। સાયબર ક્રાઇમે વધુ 3 આરોપીઓને દબોચી કાઢ્યા છે। 2 હેકર સહિત 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। મહારાષ્ટ્રમાંથી 2 અને ગુજરાતમાંથી 1ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। સાયબર ક્રાઇમે આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે। રાજકોટની પાયલ મેટર્નિટી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે આવતી સગર્ભાઓ તથા અન્ય મહિલાઓ દર્દીઓના સીસીટીવી હેક કરી વાયરલ કરવામાં આવ્યા હતા। સમગ્ર મામલે સાયબર ક્રાઇમની તપાસ કરી રહી છે। અગાઉ આ મામલે પ્રજ્નવલ તેલી તેમજ ચંદ્રપ્રકાશ ફૂલચંદ અને પ્રજ પાથીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેઓ હાલ રિમાન્ડ પર છે। રાજકોટની પાયલ હોસ્પિટલ વાયરલ સીસીટીવી મામલે પોલીસ તપાસમાં અનેક ખુલાસા થયા છે। આ સીસીટીવી કેટલા લોકોને વેચવામાં પણ આવતા હતા।